Je veux dire, quand on dit le Rwanda attaque le Congo, ça c'est de la communication congolaise. Point barre. Ça veut dire qu'on dénie au M23 le droit d'exister. Ça veut dire qu'on dénie aux Tutsis congolais le droit d'exister. Or, les Tutsis congolais, ça existe. Je veux dire, quand on a mis les barrières, les frontières en 1885 avec la Convention de Berlin, on n'a pas regardé où étaient les ethnies et ainsi de suite. Donc évidemment, s'il y a des Tutsis un petit peu à droite, il y en a forcément à gauche, ce qu'on a toujours refusé de reconnaître au Congo. Donc les Tutsis sont véritablement victimes de violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis. Iyo bavuga ngo u Rwanda ruteje intambara muri Kongo, ibyo ni uburyo bwa Kinshasa bwo gutanga amakuru uko ibyifuzo byabo bibishaka. Bivuze ko rero bahakana uburenganzira bwa M23 bwo kubaho. Bivuze kandi ko bahakana uburenganzira bw'abatutsi ba Kongo bwo kubaho. Nyamara abatutsi ba Kongo barahari kandi n'abaturage ba nyabo ba Kongo. Ndashaka kuvuga ku gihe cyishyirwaho ry'imipaka mu mwaka w'1885 ni mu nama ya Berlin. Nta wigeze yita ku moko yari ahari, ariko nanone byari bikwiriye. Nta gitangaza rero kuba hari abatutsi bari hakurya y'umupaka nk'uko hari n'abandi bari hakuno y'umupaka. Ibi ni ibintu ubutegetsi bwa Kongo bwahisemo kwirengagiza kandi bazi ukuri neza. Ubu rero hari abatutsi bahohoterwa bikomeye, hari abatutsi ba Kongo bagera ku bihumbi 80 bamaze imyaka irenga 30 baba mu nkambi zo mu Rwanda z'impunzi. Hari n'abandi barenga 200 bari muri Uganda, muri Kenya ndetse n'ahandi. Ibyo rero ntabwo twakirwa tubishidikanyaho n'ukuri kuzuye. Iyo rero M23 bavuga cyangwa se iyo abatutsi ba Kongo bavuga bati dufite uburenganzira kandi turashaka kubaho iwacu, ndumva nge nta gitangaje kirimo kuko n'uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo. Iyo rero ububirigi bushyira ibihano kuri M23 bavuga ngo ubusugire bw'imipaka, ibyo bivuze iki? Bivuze ko igihugu cyagabweho igitero n'abanzi baturutse hanze. Nyamara M23 n'abanyekongo nubwo bafashwa n'igihugu cy'u Rwanda, M23 n'abanyekongo. Noneho rero kuba Kigali yifuza gukemura ikibazo cy'impunzi zimaze igihe kinini ku butaka bwayo, ndetse wenda bikaba byanayifasha kugena uko ibintu byagenda mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo ni ibintu byumvikana. Ariko kuvuga ngo M23 ngo ni igikoresho cyonyine cy'u Rwanda, ibyo ni ibinyoma. Ni uburyo bwo gutanga amakuru bubangamiye ukuri bwateguwe neza na leta ya Kinshasa. Iyo urebye rero uko ibintu byagiye bigenda kuva Tshisekedi yafata ubutegetsi, hari ubutumwa bumwe bwagiye buvugwa kenshi buba bugira buti M23 n'abatutsi, abatutsi n'abanyarwanda. Ibyo rero ni ibinyoma. De violences terribles. Il y en a à peu près 80 000 qui sont toujours dans des camps au Rwanda depuis plus de 30 ans aujourd'hui, et il y en a plus de 200 000 qui sont en Ouganda et au Kenya. Ça, c'est une réalité. Donc quand le M23 dit, enfin quand les Tutsis congolais disent « nous, on a des droits et on veut vivre chez nous », ça me paraît relativement légitime. Quand la Belgique sanctionne le M23 en disant « intégrité des frontières », mais intégrité des frontières, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes attaqué par des ennemis extérieurs. Mais ici, ce sont... Or, le M23 reste congolais, même s'il est financé par le Rwanda. Le M23 est congolais. Que maintenant Kigali ait envie de se débarrasser de ces camps de réfugiés qui sont sur son territoire depuis un certain temps, et que ça l'arrange bien de aussi semer le trouble dans l'Est, c'est une évidence. Mais dire que le M23 n'est que un suppôt du Rwanda, ça c'est faux, c'est de la communication qui était très très bien menée par Kinshasa. Si on regarde au fil des ans, depuis l'installation de M. Tshisekedi au pouvoir, on a cette petite musique qui intervient tout le temps, c'est-à-dire M23 égale Tutsi, Tutsi égale Rwanda. C'est faux. Nguko rero uko ibintu byifashe n'abazungu cyangwa se abo mu burengerazuba bw'isi n'abandi muri rusange bakomeje kugenda barushaho kumenya ukuri. Ni nyuma yuko nyamara hashize igihe kirekire koko nk'uko bagiye babigarukaho bavuga ko M23 ari abanyarwanda, M23 ngo n'abanyarwanda bateye baturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bati aho mwateye muturuka tugomba kubatsinda mugasubirayo. Basaba ibiganiro bati ntabwo tuzigera tuganira namwe, inzira ni imwe, mugomba kumanika amaboko intwaro hasi mukaza tukabasubiza mu buzima busanzwe, mutabyemera tukabasubiza iyo mwaturutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi nk'uko bikomeje kugenda byumvikana hirya no hino, ukuri gukomeje kugenda kumenyekana. Ubu ni ubutumwa bukomeye cyane rero kuri abo ngabo nyine birirwa bavuga ko M23 ari abanyarwanda,
M23 ni umutwe w'u Rwanda ugamije kujya kwiba umutungo kamere. Ukuri rero gukomeje kugenda kumenyekana. Ibyo bano basesenguzi rero bagarukagaho ni by'u Rwanda inshuro zose, by'umwihariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame mu myaka myinshi amaze abisubiramo agaragaza ko abangaba ari abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kabone n'ubwo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ariko kandi akagaragaza ko hari impunzi zigera ku bihumbi 100, nubwo wenda bano bavuze 80 ariko zirarenga ibihumbi 100, kuri ubu baragera mu 130, ahubwo bari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ikibazo cyabo gikenewe gukemuka. Yagiye bigarukaho mu bihe bitandukanye nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Kuri ubu rero abo mu burengerazuba bw'isi, abazungu ndetse n'abandi batangiye kumenya ukuri, kandi twizera ko n'ubundi mu minsi iri imbere tuzakomeza kugenda tubona n'andi makuru tutari tuzi. Tumaze iminsi tubona abanyamakuru benshi bazenguruka mu bice bigenzurwa na M23 banyomoza ibinyoma bya Kinshasa. Mu minsi iri imbere tuzabona n'ibindi. Hagati aho ngaho, Minisitiri Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane yagaragaje ko Ambasaderi w'Ubusuwisi yatewe ubwoba n'ubutegetsi bw'i Kinshasa. Byagenze bite? Reka nabyo mbikomozeho ngana ku musozo. Ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko Ambasaderi w'Ubusuwisi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatewe ubwoba kugira ngo abogame. Ubu butumwa yabutanze ni nyuma y'uko itsinda ry'abambasaderi b'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa risabye umutwe witwaje intwaro wa M23 kuva mu bice byose byafashwe n'uwo mutwe, ndetse no gusesa ubuyobozi bwose bwashyizweho na M23 ngo hagasubiraho ubuyobozi bwa leta ya Kinshasa, yaba bwa gisirikare cyangwa bwa gisivile. Ku munsi w'ejo twabigarutseho i Kinshasa niho habereye iyo nama. Ni muri iyo nama rero basohoye itangazo rwose ngo bahuriyeho bavuga ko M23 bayisaba guhagarika imirwano kuva mu bice. Olivier Nduhungirehe rero asobanuye ko ibyo byose ari ubwoba yatewe n'abi Kinshasa, na cyane ko ariho aherereye. Iri tangazo ryasomwe rero na Ambasaderi w'Ubusuwisi ku munsi w'ejo twakugejejeho, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rikavuga ko we na bagenzi be ngo bashyigikiye ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu gihe bashinja M23 kugaba ibitero kandi ngo ikabishyigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo ryagiraga riti: turasaba ko imirwano ihagarara, M23 ikava mu bice igenzura mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi gakuraho ubuyobozi butemewe yashyizeho, hagasubiraho ubuyobozi bwa leta, yaba bwa gisivile cyangwa se bwa gisirikare. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko Ambasaderi Saloti afite ubwoba, ashobora rero kuba ngo yaratewe ubwoba na Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba, cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Therese Wagner Kayikwamba. Yagize ati: ngiriye impuhwe rwose Ambasaderi w'Ubusuwisi, mbona ko afite ubwoba. Ntabwo nzi niba atewe ubwoba na Constant Mutamba cyangwa se Therese Kayikwamba Wagner, ariko rwose yasubiyemo ingingo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko zakabaye, nta kintu ahinduyemo. Minisitiri Nduhungirehe kandi yahishuye ko abahagarariye ibinyamakuru mpuzamahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bahora bamuhamagara bakamubwira ko abagirira ibanga kugira ngo Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya ngadahita ako kanya bafatira ibihano. Aha kandi tukibutsa ko mu minsi yashize bimwe mu bitangazamakuru birimo nka Al Jazeera n'ibindi byarafunzwe bizira gusa ngo kuba byakoze inkuru igerageza cyangwa se yavuga ukuri ku rugamba. Ni mu gihe Kinshasa ishaka kiteka bavuga ibinyoma, muvuge ko u Rwanda rwateye, muvuge ibi nibi. Iyo rero uramutse uhushije gato ukajya mu murongo Kinshasa idashaka, ako kanya ibinyamakuru byawe cyangwa se ikinyamakuru cyawe kigomba guhita gifungwa. Aha rero Olivier Nduhungirehe yavugaga ko hari abanyamakuru benshi bamuhamagara, ariko kandi bakamusaba ko yagira ibanga rikomeye cyane kugira ngo badahita babirukana cyangwa se bakabafungira. Guverinoma y'u Rwanda yo igaragaza ko amahanga akomeje kubogamira kuri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera inyungu afite mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro y'Kinshasa, aho rero kwita ku mpamvu muzi y'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi nk'uko watangiye ubikurikira, kuri ubu amahanga agiye kumenya ukuri. Bamwe mu basesenguzi n'abanyamakuru mpuzamahanga bakomeje kugenda bagaragaza impamvu muzi y'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dukomereje kuri iyi nkuru, kimwe rero mu bihugu byatunzwe urutoki ni Ububiligi bwashinjwe gusaba ibihugu birimo ibyo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU gufatira u Rwanda ibihano na M23
bashinja u Rwanda rero na M23 ngo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma y'u Rwanda tariki ya 17 Werurwe yacanye umubano n'Ububiligi kubera rero imyitwarire igamije guhungabanya iterambere ryarwo. Yashimangiye ko nta ruhare u Rwanda rufite mu mutekano muke wo muri RDC. Umuyobozi w'urubuga nshingwanama rw'inararibonye Tito Rutaremara tariki ya 19 Werurwe yatangaje ubutumwa busabira u Rwanda ibihano Ububiligi bwagejeje mu bihugu bitandukanye bwanditswe na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahubwo rero turaza kugaruka ku bijyanye n'ubwo butumwa tuze kubagezaho mu nkuru zacu zitaha, ariko kandi ngire ngo watangiye wibonera rwose agace k'amashusho kagaragaza ukuri kose abazungu bagomba kumenya ndetse n'abo ngabo bakomeje kugenda bafata ibihano.